a gente já pode começar. Vou só reiterar meu boa noite, a saudação que eu já fiz no começo. Hoje a gente vai apresentar o evento sobre as raízes do Jacobeu moderno com Ryan Goodman, que é pesquisador de galego. E aí, antes de apresentar, de dar início, né, à atividade, falar um pouco do currículo dele, queria só dar uns avisos iniciais. Essa atividade está sendo gravada, ela vai ao ar para o canal do Programa de Estudos Galegos no YouTube, está sendo gravada pelo Gabriel Kaiser, que sempre faz a gentileza de estar como assistente moderador nas atividades. Então, a gente só dá esse aviso, caso alguém esteja incomodado com questões de direitos de imagem, para que não ligue a câmera, mas quem quiser ligar também fique à vontade, vocês são super bem-vindos. A gente também pressupõe um momento de interação, então ao final da fala do Ryan, vocês também podem ficar à vontade para ligar o microfone, fazerem perguntas, comentários. Quem tiver com algum problema no microfone ou não se sentir confortável, pode colocar no chat, que eu e Gabriel também vamos estar ali olhando, e a gente vai poder fazer essas perguntas por vocês, se vocês quiserem. E aí, antes de dar as boas-vindas ao Ryan, efetivamente, e comentar também um pouco do currículo dele, queria saber se a Cláudia gostaria de falar algumas palavras iniciais também. Bom, eu queria novamente agradecer, né, a presença de todos. Novamente não, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer aí especialmente a Tayane e ao Gabriel, que tem feito um trabalho espetacular, né, na frente do PROEG, e esse ano promete que nós estamos com muitas atividades pensadas aí por eles, não é? E nós vamos fazer até atividades coletivas também, juntando no EG, a Universidade Federal da Bahia, as jornadas das letras galegas serão coletivas. Então, eu agradeço o apoio, o trabalho deles e a presença de todos. Vamos ouvir o Ryan, que é para isso que estamos aqui. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Então, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, Ryan Taylor Goodman. Ele é da Flórida e ele está fazendo doutorado no Departamento de Espanhol e Português, com especialização em literatura ibérica moderna e contemporânea e também história cultural. Ele é doutorando na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e ele é afiliado, aí você pode corrigir o meu inglês, Ryan, ele é afiliado no, deixa eu ver se eu consigo falar direito, no Institute for Pilgrimage Studies. Exacto. Ele também lecionou na Universidade de Princeton e também no College of William and Mary, em Virgínia. Ele também participou em Santiago de Compostela do programa de estudos no exterior do Instituto e conduziu grupos de alunos ao longo do caminho de Santiago de Compostela. Ele vai comentar um pouco sobre a dissertação dele, mas acho que ele pode falar um pouco melhor, mas ele trabalha com o fenômeno da peregrinação desde o final do século XIX até o presente, trabalhando com diferentes perspectivas, inclusive religião, turismo, cultura, memória, estética e redes comunitárias. Queria muito agradecer a presença do Ryan por ele ter topado esse convite. Nós nos conhecemos no curso de verão de Santiago de Compostela em 2016, no curso Galego Sem Fronteiras. Então, além de ser uma honra de a gente estar começando as nossas atividades anuais com o Ryan, também é um ótimo reencontro, né, de amizade, de colegas pesquisadores em galego que iniciaram, né, essa trajetória no mesmo lugar, que foi nos cursos de verão para estrangeiro. Então, para estrangeiros, perdoa. Então, boas-vindas e a palavra está com você. Obrigada. Muchas gracias, Tayan. Vou compartir pantalla. Un momentiño. A ver se... Ok, vese ben desde acá. Vese ben? Sí. A raíz do Jacobeo moderno. Moi ben. Pois ben. Boas tardes a todos, moitísimas grazas pola presentación xenerosa. Primeiro, quero agradecer á Universidade do Estado do Río de Xaneiro e ao Programa de Estudos Galegos por facilitar esta charla. Dou as grazas, obviamente, a Tayán Gaspar por o convite e a todos vos por estar aquí hoxe. Para min é un verdadeiro prazer ter esta oportunidade de compartir esta investigación convosco. Tayán e eu
Coñecémonos desde o ano 2016, cando nos cruzamos no curso do galego organizado pola Real Academia Galega. Nesta foto de 2017, creo, estamos os dous, como tamén os demais colegas do curso. Entón este reencontro tamén trae boas lembranzas daqueles veráns. De todos xeitos, hai que recoñecer de primeiras que eu son neofalante do galego, entón pido a vosa paciencia, se non entendedes algo, se falo mal, ou se tedes algunha dúbida, podedesmo dicir no chat. A miña relación co Camiño de Santiago comezou no ano 2014, cando fixen o camiño desde Ferrol con George Griña, quen debe andar por aquí, supoño, e a Universidade de William & Mary. O saír do porto de Ferrol, con noso profesor e demais estudantes, atopámonos nin a 2 kilómetros cunha exhibición artística folga. Hai que lembrar que no 2014 España estaba a vivir os efectos da crise financeira de 2008, organizado polos colectivos de artistas galegos Radio Buguiña e Burla Negra. Estas prendas de roupa foron colgadas no mesmo lugar no que os traballadores do naval xa colocaron hai meses os seus buzos de traballo como símbolo do traballo perdido por falta de ocupación. Segundo, o colectivo Radio Buguiña querían, e cito en castelán, mostrar la reja de Navantía cargada con la ropa de la gente, cargada de dignidad. La crisis es la excusa perfecta. Vienen contra todos, sector por sector, empresa a empresa, casa a casa. La crisis económica es la gran burla negra contra toda la ciudadanía. Y en Ferrol hace bien tiempo que se sabe, que se sufre, que se engulle la negra sombra. Fin da cita. Naquel momento nos seguimos camiñando, principalmente porque tiñamos fame, quedaban uns 20 kilómetros máis para chegar ao albergue daquela etapa, pero fiquei pensando nesta xustaposición desa transcendencia que todos agardábamos cunha realidade económica e política. Ao longo do camiño apareceron aínda máis cousas como este grafiti, Buen Turismo, xogando claramente co refrán bo camiño, tamén lema do Xacobeo. Curiosamente, hai outro grafiti encima, Turigrinos no, gracias, que revela unha certa crítica en contra da masificación do Camiño de Santiago como unha industria máis do turismo global. Pensando na actualidade, a pandemia pon de releve o problema central dunha economía cultural baseada unilateralmente no camiño. Cando pecharon as fronteiras, tamén pecharon os albergues, seguido do colapso de todo o sector de servizos, tamén do sector artístico. Mentres tanto, as institucións gobernamentais enfrentáronse a unha maior demanda para proporcionar servizos económicos e sociais aos seus cidadáns. A pandemia, ao final, subliñou a necesidade de repensar o papel que ten a promoción institucional da peregrinación xacobea na sociedade galega, española e ibérica. Na miña investigación eu pregunto cales son os proxectos políticos e culturais da peregrinación moderna a Santiago de Compostela e como chegamos a este punto. Esta foto resume bastante ben o discurso principal do Camiño de Santiago. O Camiño naceu na Idade Media, concretamente no contexto da chamada Reconquista. Fixo da Reconquista unha guerra xusta contra o Islam no nome do proto-nación española. Chegaron moitos peregrinos de toda Europa, primeiro xente importante, reis, cabaleiros, nobres, etc. Logo xente menos importante e pobre. Logo está o monumental Códice Calixtino. Pouco despois chegou Martin Sheen e aquí estamos todos, listos, fin da historia. Pois non, pasaron case 200 anos sen culto significativo en Santiago de Compostela, síntoma das guerras protestantes. E a pesar de todo, o discurso principal sobre o Camiño perpetúa o mito dunha continuidade perfecta entre a Idade Media e a peregrinación que nós coñecemos hoxe. Ou aínda peor, unha peregrinación sen historia. Finalmente, hai que recoñecer tamén outro relato, principalmente da antropoloxía cultural, que fala da peregrinación como un ritual curioso que revela algo místico da experiencia humana. Decateime axiña dun problema fundamental na historia contemporánea do Camiño de Santiago.
e o fenómeno xacobeo, aínda identificándome como peregrino. Quixen reconstruir esta historia con rigor e sensibilidade, saindo dos tópicos de sempre. A miña investigación interroga a peregrinación á Catedral de Santiago de Compostela, tanto como cultura popular, como tamén unha institución formada por distintas aspiracións políticas. Desmonta a marca comercial da cultura popular cara un relato transnacional, transhistórico, contando tamén coas diásporas galegas e españolas no exilio, que revela a violencia da mirada folclórica nacional que culmina coa política de Fraga na transición española. A miña investigación demostra que esta peregrinación encarna, de algún xeito, o enigma da historia e memoria ibérica. Reafirma a narrativa nacional católica do pasado español, ao mesmo tempo invoca todas as súas contradiccións, herexías e heterodoxias. O recuperar estas historias, esta investigación aspira a recuperar unha historia matizada da peregrinación que se atopa na encrucillada da modernidade, a tradición, o negocio da fe e a economía do turismo. Hoxe falaré das raíces deste problema. En que contexto histórico estamos neste momento de reinvención, descubrimento, ao finais do século XIX? Para resumir unha moi longa historia, comezamos coa Igrexa Católica. Tanto en España como noutras partes, a Igrexa Católica estaba nun momento de crisis profunda. A chegada das novas institucións liberais, a división de Igrexa e Estado, xunto coa desamortización, é dicir, a perda de bens e terras eclesiásticas, ameazaron o poder político e económico da Igrexa. Previsiblemente, o poder da Igrexa pasaría rapidamente a unha nova clase social emerxente, a fidalguía. Isto levaría a Igrexa a declarar públicamente o liberalismo como unha institución co propósito de destruir a Igrexa, tal como se expresa nos sílabus e tamén na encíclica Quanto Cura. Nestas publicacións, o Vaticano condena o naturalismo, o racionalismo, a incompatibilidade entre a fe e a razón, e moito máis, por suposto. Ese retorno dogmático é un momento clave para o Vaticano para combater as crecentes ondas de laicismo e reforzar o seu papel no Estado-nación moderno, vinculando a fe cunha etnicidade, tradición e nación. En España, os carlistas e a Unión Católica manterían un estreito vínculo co Vaticano para promover políticas guiadas pola nacente movemento neoconservador. En Italia pasaba algo extremadamente parecido. Giovanni Battista de Rossi sería clave na construcción dunha reliquia moderna que reforzaría a posesión do legado imperial romano polo catolicismo. España tamén tería os seus focos de actividade relixiosa, cos exércitos católicos que irían a Montserrat, a Santa Teresa de Ávila e a Roma. E a idea era facer da peregrinación unha nova tecnoloxía de propaganda, pero tamén achegar o Vaticano á esfera política española. O cardeal Miguel Pallá e Rico, xunto co historiador e arqueólogo Antonio López Ferreiro, traballarían xuntos para teorizar o que sería unha reliquia da modernidade española. Cando atoparon os osos na ábsida oriental da catedral o 29 de xaneiro de 1879, naceu unha dúbida moi disputada, tanto daquela como hoxe. Tamén naceu unha fisura poética centrada nesta reliquia, en torno ao seu significado. É dicir, temos osos que significan. No límite da fe, a Igrexa Compostela viuse obrigada a ir á ciencia para comprobar a súa veracidade. Propoñen un estudo para analizar as reliquias, a cantidade de esqueletos, a súa idade, comparando eses esqueletos cun esqueleto celta, se son de Santiago os seus dous discípulos. Conclúen que é factible que son del. Comezaba unha gran campaña para certificar e oficializar esa veracidade. O bispo xesuita Fidel Fita, da Real Academia da Historia, viaxou polo norte de Portugal e Galicia, configurando un caso publicitario que defende a continuidade da historia xacobea e a autenticidade das reliquias.
Todo eso chegaría ao Vaticano en xullo de 1880 e a partir de 82 estaría en Santiago organizando xa congresos sobre o tema. Valía algunhas dificultades, o Vaticano aproba a veracidade do achado na publicación de Deus Omnipotens en 84. E declaro, e cito en castelán, acabadas todas las dudas y controversias por ciencia y motu propio. Además afirma que esta decisión está bajo sello, con pena de excomunión, cuya absolución reservamos plenamente a nos y a nuestros sucesores. A pesar de todas as contradiccións e ambigüedades que rodean a controversia, a bula sigue: en ningún tiempo sean tahadas o impugnadas por el vicio de subrección o de obrección, de nulidad o invalidez, de defecto de intención nuestra o cualquier otro, sino que siempre y perpetuamente sean válidas y eficaces y obtengan plenamente todos sus efectos, y que así las estimen todos de cualquier orden, grado, preeminencia y dignidad que sean. Fin da cita. Para resumir, as reliquias modernas acaban sendo unha solución para resolver os problemas da modernidade, o conflicto entre a ciencia e a fe, a religión e a nación, a tradición e o progreso. E as reliquias de Santiago pasan a ser unha reliquia moderna para desfacerse deses problemas do pasado no nome da fe. Pon fin a todos os debates do pasado, os seus significados e todas as memorias contradictorias, xustamente para facer da historia nacional católica española o único xeito de contemplar a historia, con H mayúscula, non? Bueno, e simplemente para falar desta foto que está na presentación, podemos tamén estudar como fixeron esta cripta para a reliquia, non o diseño, estos pavos reais que beben da auga celestial, o arte bizantino e a importancia que tiña eso, non, na teorización de Antonio López Ferreiro, pero bueno. Ao mesmo tempo entrou o caciquismo como outro factor nesta reinvención do fenómeno xacobeo, centrado na figura de Eugenio Montero Ríos. Eugenio Montero Ríos, a partir das súas conexións co Madrid, provocou unha importante reforma para a cidade, urbanizándoa. Para el, Compostela era unha cidade que encarnaba o progreso. Por tanto, a Expo de 1909 produciría unha marca compostelana. Nun sentido amplo, a exposición era un anuncio caro que pretendía vender Galicia ao mundo e demostrar o desenvolvemento dese mercado novo. Por iso, os temas principais da Expo foron a industria, o comercio e a arte. Nas palabras do boletín da Expo, titulado A Galicia a nuestros paisanos, implorarían de xeito explícito os cidadáns a sacudir ese letargo que divorcia e desgrega nuestras fuerzas. Os brindamos ocasión propicia para iniciar el ansiado resurgimiento de Galicia. Non é de extrañar que isto sería de interés para os galeguistas daquel momento. Tanto Manuel Murguía como Castelao andaba por esta Expo, e hai fotos deles aí. Como diría o himno oficial da Expo en noble Compostela, outro templo se alza ya, outro templo tributario. Esta cuestión deste novo templo sería a protagonista non declarada da exposición de 1909. Eugenio Montero Ríos argumentaría: Compostela, la segunda Roma de Occidente, la religión y la ciencia, esas dos hermanas que el orgullo y otras pasiones de los hombres aspiran a arrastrar a una lucha impía y fratricida sin comprender que la ciencia, según la expresión de Rabelais, sin la conciencia es la ruina del alma. Se esta cuestión da relación entre a ciencia e a religión soa familiar é porque é case a mesma retórica empregada durante o período do reinventio, pero agora con espírito explícito de comercio e industria. Como é de esperar, algúns dos nomes do pasado tamén volven ao escenario, como Antonio López Ferreiro. A pesar de falecer un ano despois da Expo, sería fundamental para reconciliar a brecha entre as autoridades eclesiásticas e as autoridades civís durante a Expo de 1909. Particularmente no pabillón de Arqueoloxía e Arte. Antonio enchería
o patio de San Clemente con centenas de artefactos que cubriron máis de 2000 anos de achados arqueolóxicos en Galicia. E a través de pabellóns como este, a Expo de 1909 xunta un arquivo ideolóxico do reinventio que incluía tanto os seus obxectos relevantes como os seus actores principais. A Expo tamén foi significativa porque foi o momento no que as peregrinacións organizadas a gran escala comezaron a chegar a Santiago de Compostela. Primeiro, Alfonso XIII, que reinstalou a ofrenda real en 1904, logo, o arcebispo de Santiago, Martín de Herrera, promoviu 36 peregrinacións masivas. A través da promoción global de Santiago de Compostela chegaron grupos organizados de diócesis de toda Europa, incluído o Reino Unido e a Alemanha. Ao final do ano santo chegaron case 200.000 a 250.000 peregrinos rexistrados, aínda que esta estadística considerase un número un pouco exagerado. En todo caso, a Expo, xunto co fenómeno dos balnearios, o tren que xuntaba Carril Pontevedra con Compostela, Edwardian Travel en England, a copia do pórtico que fixo Domenico Bruciani para o Museo de Victoria and Albert, entre mil cousas máis, subliñou o nacemento doutro tipo de economía en Galicia. Estas influencias fixo de Galicia un destino turístico internacional e comezaron a aparecer novos xéneros literarios para compartir experiencias persoais, sí, pero tamén normativizar o relato deste turismo. O que se debe facer, o que se debe visitar, o que conta como patrimonio, a que debemos prestar atención e a que debemos ignorar. Entre os anos 1854 e 1915, Santiago de Compostela evolucionou a ser unha cidade construída en torno á idea de movimento, viaxes e a perspectiva do viaxeiro. A construcción de Santiago de Compostela como cidade literaria é un cambio importante a finais do século XIX que establece un paradigma turístico baseado no concepto da guía de viaxes que mesturaban con outras formas literarias da novela. O Fernando Cabo, da Universidade de Santiago de Compostela, traballou moito este tema. Paréceme fascinante. Fala, sobre todo, desta mestura da novela coa guía de turistas para fundar o que el chama autoetnografías, que exportan narracións sobre a cidade de Santiago de Compostela e a outros lugares coa intención de proxectar un lugar e desenvolver un imaginario cultural doado de identificar, consumir e reproducir. O maior exemplo diso sería La Casa de la Troya. Ten todos os elementos principais daquelas autoetnografías. Comeza salientando o difícil que é chegar a Galicia en tren. 2. Galicia é un lugar moi apartado do mundo real. 3. Chove moitísimo. 4. A xente é moi toxa. 5. Hai unha historia de amor. 6. Compostela acaba sendo un lugar sentimental chea de lembranzas. E 7. Volve o protagonista á vida real. Miramos esta cita que describe Compostela, o protagonista da Casa da Troya. Aquí en Santiago, cada piedra te es un capítulo de la historia, cuando no un tomo entero. Ahí en este callejón estaba el Hospital de Armenios. Esa es la capilla de las ánimas. ¿No has entrado a ver las esculturas? Enhorabuena, chico, un horror. Esta casa se llama la de la favorita porque en ella vivió doña Leonor de Guzmán, la favorita de Alfonso VI, la de la ópera. Por eso le han puesto a esta calle la de las casas reales. En el Teatro Real hay una decoración que reproduce el claustro del convento de Santo Domingo, que es ese que se ve ahí abajo, donde estuvo la novicia doña Leonor, que debió de ser una hembra. Tú la habrías visto en el Real. La decoración es claro. Ha subido de Gallar en esa ópera. Estupendo, ¿verdad? A esto le llaman la Puerta del Camino. Evidentemente, estamos vendo a transmisión do relato da cidade de Santiago de Compostela, dunha xeración de estudantes a outra, pero tamén a nós, e iso é importante, aínda que ese libro pasa como unha novela, é tamén un guía turístico para celebrar Compostela como unha cidade monumental e unha cidade ideal para pasalo ben nestes tempos intres da nosa vida. Vale,
Agora entendemos como surdiu a peregrinación como proxecto político, cultural e económico no século XIX desde as forzas máis hexemónicas e institucionais. Ben, cal foi o debate logo? Unha das primeiras persoas para imaxinar unha teoría ou poética disidente de Santiago foi Rosalía de Castro. Rosalía de Castro desenvolve esa teoría especificamente en 2 poemas, Na Catedral e Vellos Amigos. Hoxe falaremos da primeira. Rosalía narra unha procesión arredor da catedral, se cadra unha alusión á Santa Compaña, e describe o espazo e a súa relación coa catedral. Neste poema, a catedral é un lugar limiar entre a vida e a morte, entre outros dualismos, como poden ser o medo e tamén a esperanza. O pórtico da gloria marca este espazo, sinalando o comezo eminente do apocalipsis, o fin do tempo, o fin da historia. Rodeándoa, atopa os anciáns rezando tranquilamente, mentres preto descansan os corpos de grandes arcebispos, reis e raíñas nas súas tumbas. Rosalía continúa describindo unha maior sensación de medo e desesperación dentro da catedral, mentres o coro canta, o órgano emite notas tristes. Isto finalmente leva á imaxe de Cristo rezando no xardín. Ela fala con el e segue teorizando a catedral. Cito: Señor Santísimo, os teus pés canto tamén de angustia sudado teño, mas se o pecado castiga sempre, o que aflixido vai a pedircho, dalle remedio. O sol poniente polas vidreiras da soledade lanza serenos rayos que firen descoloridos da gloria os ánxeles e o Padre Eterno. Santos e apóstoles, védeos, parece que os labios moven, que falan quedos uns cos outros, e aló, na altura do ceo, a música vai dar comenzo, pois os gloriosos concertadores tempran risoños os instrumentos. Aínda que hai unha luz iluminante que debería esclarecer as cousas, estamos cada vez máis entrando nunha ambigüedade, nun misterio. Se están vivos ou mortos, o que entendemos como certezas ou verdades, e conecta iso moi ben cos debates do reinventio e a autenticidade das reliquias de Santiago. Este misterio, representado principalmente no Pórtico da Gloria, construe unha teoría da vida e tamén da existencia. Rosalía cambia a súa mirada á gloria para mirar agora os recunchos escuros da catedral. Dixo: aquí está a gloria, mais naquel lado, naquela arcada negresa, o inferno, cas almas tristes dos condenados, onde as devoran todos os demos, de ali non podo quitar os ollos, mitad asombrada, mitad con medo, que aqueles todos se me figuran os dun delirio mortais espeutros. Como me miran eses calabres, aqueles deños? Como me miran facendo moecas dende as columnas onde os puseron? Será mentira, será a verdade. Santos do ceo, sabrán eles que son a mesma daqueles tempos, pero xa orfa, pero enloitada, pero insensible, caleres mesmos, como me firen? Voume, sí, voume, que teño medo. Neste binario entre a gloria e o mal, o ceo e o inferno, ela acude a outro tipo de luz, unha luz prismática. Continúa. Mais xa nos vidrios da grande araña cae o postreiro raio tranquilo que o sol da tarde pousa sereno. E en cada prancha da araña hermosa, vivos refrexos, cinteleando como as estrelas, pintan mil cores no chan caendo, e fan que a tola da fantasía soña milagres, finxa portentos. Mas de repente veñen as sombras, todo é negura, todo é misterio. Adiós alxofres e maravillas. Tras o pedroso, púsose Febo. Da grande araña, que debería provocar medo, sae algo increíblemente fermoso. A luz da razón, a doctrina, vaise transformando ao pasar por algo presuntamente malvado. A luz contén unha multiplicidade ou pluralidade inconmensurable. Dentro dela hai moitas posibilidades, o cal describe moi ben a imaxinación que tiña Rosalía de Castro da relixión popular.
a herexía heterodoxia en torno o culto de Santiago. Tamén os espíritus atrapados na modernidade. Rosalía diríao máis poéticamente: como fantasmas cruzan as naves silbando salves e Padre Nuestros. Vellos e vellas a Dios lle piden, el tan só sabe cales remedios, que cando o mundo nos deixa, é soio cando buscamos con ansia o ceo. Poderíamos pasar moito tempo analizando a obra de Rosalía de Castro. O mesmo podemos decir de Federico García Lorca, e a súa colección de poemas maravillosos en 6 poemas galegos. Por unha banda, hai algo moi interesante na súa historia persoal na residencia de estudantes na Institución Libre de Enseñanza. Tamén poderíamos falar do krausismo e as súas influencias potenciais no traballo de Lorca. Tamén poderíamos falar do desenvolvemento da súa relación coa Galiza, estudando o seu diario como tamén a documentación do seu grupo teatral La Barraca. Pero para esta charla falaremos doutra cousa. Se Rosalía foi a primeira articulación demo popular dos problemas da modernidade centrados na catedral, poderíamos dicir que Lorca volve a estas preguntas, medos e dúbidas de Rosalía nunha conversación transxeracional, pero desde unha óptica que mesturan as modernidades galegas coa imaginación complexa que trae Lorca da súa propia vida e das súas propias experiencias. Que ten que ver todo isto coa peregrinación? Certo é que 6 poemas galegos comeza e remata con Santiago de Compostela. Claramente, a súa visión de Galicia xira en torno á catedral. Pero podemos pensar tamén nas experiencias e circunstancias que produciu esta obra. Sería esta serie de poemas un produto dunha peregrinación? Na súa propia existencia, a peregrinación non é máis que unha forma de viaxar, é un produto de desprazamento que se estructura en torno á idea de movimento ao sagrado. O lugar que se visita forma parte do reino metafísico que rompe co binario interior-exterior. Polo menos, en teoría, a alma excede o corpo na peregrinación, un dos poucos casos na vida relixiosa, especialmente para os católicos, onde a relixión é unha experiencia corporal. É unha práctica intencionalmente extraña que o corpo asume temporalmente. Polo menos na teoría, esa experiencia normalmente é transformadora. Ata este punto discutimos a práctica contemporánea da peregrinación e como evolucionou cara a unha ética de viaxe na que os sitios se venden experiencias ou espectáculos como un produto máis para obter beneficios políticos ou económicos. Da igual se pensamos ou non na escrita de Lorca como unha peregrinación formal, pero creo que a súa ética é sintomática desa visión do mundo. No prólogo desta antoloxía de poemas, Eduardo Blanco Amor dixo que entendía e enmarcaba a obra de Lorca como alguén que sentía profundamente o que escribía en galego. Nesta serie de poemas, Lorca interpela as narracións que atravesou e atopou ao longo das súas viaxes. Sería entón os poemas de Lorca unha exaltación á nación galega? A resposta é probablemente sí e non. No sentido máis estricto da identidade conservadora centrado no Estado-nación, hai unha preocupación persistente pola homoxeneidade, un tribo, unha creenza singular, un legado histórico singular e un proxecto común. No caso de Federico García Lorca, ningún destes parece estar en xogo. Ou sí? Que é exactamente o colectivo invocado por Federico García Lorca? Imagino que respondería como respondeu en 1933, e cito: a mi llegada a Galicia, ellas, las fuerzas formidables de Compostela y el paisaje, se apoderaron de mí en forma tal que también me sentí poeta de la alta hierba, de la lluvia alta y pausada. Me sentí poeta gallego y una imperiosa necesidad de hacer versos. Su cantar me obligó a estudiar a Galicia y su dialecto o idioma. Para lo maravilloso es igual.
A idea de ser poeta, pero ao mesmo tempo esforzarse a coñecer outra cultura diferente á propia, é única neste sentido. Xa non se trata dun desexo de totalizar todo sobre un lugar, ni tampouco de impoñer unha relación. Pola contra, trátase da negociación dunha relación que curiosamente ten lugar en Santiago de Compostela. Evidentemente, iso tivo impacto na obra de Eduardo Blanco Amor, quen escrito romances galegos moi inspirado pola obra de Lorca, Romances xitanos. Entre os primeiros que consideran a peregrinación como unha experiencia antropolóxica da condición humana sería Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco e Ben Xosé, quen exploran os camiños de Galicia e peregrinación como unha óptica para concebir a nación galega. No contexto da paisaxe cada vez máis comercializada, xurdiu a pregunta: que significan estes lugares para nós que vivimos aquí? Tamén pertencemos aquí. Antes de falar do texto Pelerinaxes, convén considerar con maior profundidade a visión do mundo que relacionaría a peregrinación e o nacionalismo galego. A peregrinación de Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco e Ben Xosé non se produciu entre as clases populares obreiras por razóns obvias. Quen tería tempo para facer isto cando hai que traballar a terra? Pola contra, estes tres forman unha élite rica e acomodada en Ourense. Descríbense a sí mesmos como intelectuais galegos que intentarían entender Galicia no seu arredor, non necesariamente en solidaridade coa clase traballadora, senón como proto-antropólogos, observando e vivindo o espírito nacional que explicaba o estado actual de Galicia. Xuntos falarían con outros intelectuais no Seminario de Estudos Galegos. Este seminario fornecería o contexto para as peregrinacións de Risco, Otero e Ben Xosé a Santiago de Compostela e logo a San Andrés de Teixido. Despois de camiñar a Santiago de Compostela, quedou obvio que Santiago era para turistas. Con todo, o feito de camiñar parecía provocativo para o seu pensamento. Querían facer un camiño a San Andrés de Teixido. E iso funcionou como contrapunto a Compostela, que nos seus ollos conservaba a esencia máis humilde detrás da experiencia da peregrinación. Para ilustrar a poética dese patriotismo místico, paga a pena ler o que escribiu Risco no prólogo. Cito: do grandor do teu espírito depende todo. Canto máis pequeno sexa, máis terra precisará. Se o teu pensar é fondo, a túa terra para ti non terá cabo. Nela estará a letra toda, con todos os seus climas existentes e con todos os posibles. Se o teu pensar se detén na codea das cousas, non digas tampouco Galiza é ben pequena. Es ti que endexa máis, poderás concebir nada grande. De Ourense, o Santo Andrés de Teixido, velaquí a terra toda debaixo dos nosos pés. E ollade como andades, que ides por terra sagrada. Cudeiro, Custee, o Empalme. Este sinxelo ensarrillar de nomes non pola súa virtude evocadora, senón pola expresión fónica chea de resonancias célticas, latinas e xermánicas das nosas toponimias, e xa un poema que as nosas pisadas debullaron camiñando o seu ledo compás. E aló, no cabo do mundo, a inmensidade do mar enorme e sen lindeiros, o augusto mar dos Fisterras, onde van dar o fin todos os vieiros do mundo, todos os camiños da vida. A Guerra Civil, vou rematando xa que vamos chegando á hora. A Guerra Civil Española acabou sendo un punto de inflexión que os debates de historia e tradición foron cando estes debates foron violentamente interrompidos e desprazados ao estranxeiro coas comunidades exiliadas españolas e galegas. Franco vai organizar unha procesión pola cidade de Santiago cos restos do apóstolo así, nunha marcha prácticamente militar, que sinalou unha morte pública os debates antiprogresistas e antiproductivas do pasado. E aínda coa dictadura, o debate seguía no exilio. Este foi o caso de Américo Castro,
poderíamos falar tamén moito del, pero basicamente para el Santiago foi o problema central da historia ibérica, que bueno, foi principalmente o resultado da influencia islámica na Península Ibérica. Santiago serviu como un anti-Mahoma para facer da reconquista esa guerra xusta, pero tamén incorporando as herexías do pasado. E tamén falaremos o papel que tiña eso no pensamento de Castelao, non? Quen fala dos dous espíritus, non? Por exemplo, Santiago Matamouros e despois ese Santiago evangelizador, non? Que está aí como máis tranquilo. E despois na foto á dereita temos tamén Prisciliano, que sería a maior herexía daquel tempo, que invoca en Bosares cando vai dar o seu discurso Alba de Gloria, como para facer basicamente do 25 de xullo o Día de Galicia, no? Como o día espiritual para todos os galegos. E para terminar, a pregunta é: desapareceron estes debates? Eu penso que non. Parece debates non sei, do pasado, e realmente non ten que ver coa peregrinación que coñecemos nós. Pero aquí temos, non sei, elementos diso. Por exemplo, a foto á esquerda é unha foto dunha estatua que fixeron en Porto do Son, en resposta ao Prestige, no? E ao movimento Nunca Máis. E tamén temos manifestacións que tiveron lugar no Praza do Obradoiro, ademais con ese modelo de peregrinación como forma de manifestarse os desexos políticos, as demandas, neste caso para a mina de Touro. Entón, con iso remato. Moitísimas gracias a todos vos por todo e, bueno, se tedes preguntas, eu estaría encantado. Obrigada, Ryan. Parabéns pela apresentação. Agora eu entendo o que você quis dizer com ambiciosa. Achei bem bom. Parabéns. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta, algum comentário. Quem puder abrir o microfone, fique à vontade. Vocês estão convidados também a abrirem microfone, câmera, o que vocês quiserem. Bom, enquanto o pessoal não se anima, eu queria só comentar que eu tenho em casa, eu adoro esse livro, você comentou sobre a importância também da literatura, né, como divulgação do caminho, e para mim o maior divulgador sempre foi o Chio Novo Neira, né? Ah, sim? Eu adoro esse livro, eu acho que é um livro bem interessante, né, em questão de divulgação do caminho. E justo no começo da sua apresentação, você estava falando também sobre esse projeto econômico, político, né, por trás do Caminho de Santiago. E a gente estava comentando antes dos alunos entrarem sobre a nossa última experiência em Santiago. E, por incrível que pareça, a minha última experiência foi uma crítica muito forte à peregrinação. Realmente ao boom imobiliário que estava acabando com muitas casas históricas, construções históricas que estavam se tornando Airbnbs, hotéis, albergues, para poder absorver essa quantidade imensa de peregrinos que tem, né, ido ao caminho, à Galícia, né, todos os anos, mas que isso tem aumentado bastante, né? Acho que por conta da proximidade do ano Jacobeu, eu acredito que de uns 3 anos para cá, os peregrinos tomaram Santiago. Eu nunca senti esse... Non escoito. Tayane congelou. Desapareceu. Voltou. Desculpa, a minha conexão está muito ruim hoje, mas vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora sim. Mas era só terminando esse raciocínio, mas de que eu vi em 2018 uma cidade muito mais turística do que uma cidade acadêmica, uma cidade estudantil, uma cidade morada, né?
parecia muito mais uma cidade de passagem. Então, achei bem interessante esse ponto, né, da sua pesquisa. Mas eu não queria falar sozinha. Alguém pergunta, algum comentário? Podem colocar Daiane, também. eu queria fazer também uma pergunta. Primeiro, parabenizar o Ryan, porque foi uma comunicação tão interessante, né? Gostou-me muito a ideia da escrita como peregrinação. Gostou-me muitíssimo. Esta ideia eu queria, eu vou falar em português. Eu Está queria ben. fazer uma pergunta, que é como te pensa que será o caminho pós-pandemia? Porque estamos vivendo uma situação muito difícil e penso que haverá muitas peregrinações com sentido muito místico. Como te pensa? Pues grazas pola pregunta. En realidade, a peregrinación pospandemia vai ser moi complicada, principalmente porque a vida do peregrino pasa por los albergues e os espazos pequenos, non? Compartes espazo con moitas persoas. Entón, ao final, eu non sei como vai ser, porque ademais o camiño ten ese elemento comunitario. Sí. Realmente nunca estás camiñando só. Entón, imaxinar unha peregrinación con persoas solitarias así camiñando soiños polo camiño pareceme non sei, algo moi raro, pero sí, o camiño pospandemia vai ser moi diferente, sobre todo porque esta pandemia tivo un impacto enorme na economía actual de Santiago de Compostela. Pecharon moitos negocios, moitos hotéis, tamén todo o centro histórico está baleiro. Entón, a recuperación destos negocios, tamén a recuperación da infraestructura tamén, non? Vai ser moi complicada. É verdade, graças. Nada. Ainda, né, nas nossas inseguranças em relação ao Caminho de Santiago e a peregrinação, o André Souza, que é nosso aluno ouvinte também do PROEG, estava perguntando sobre as comemorações do Chacobeu, né? Porque existe uma movimentação muito grande de projetos, financiamentos por parte da Junta, e a gente também não sabe, né, como comemorações, essas festividades vão ser levadas a cabo, né, no meio da pandemia. E aí tem outra pergunta aqui do Pedro Zeda, que é aluno de galego da Bahia, está parabenizando a sua comunicação também, e ele tem uma dúvida, ele quer saber o quanto o Caminho de Santiago operou no século XIX e XX na construção do galeguismo. Bueno, o Camiño de Santiago tal como entendemos, realmente non é comparable coa peregrinación do século XIX, principalmente porque en día a peregrinación ten que ver co acto de camiñar, non? Nese sentido, Ramón Otero Pedrallo, Vicente Risgo e Ben José son unha excepción enorme, porque a idea de camiñar polo Monte Galego para chegar a un santuario é algo de locos, non? Naquela época, pois, a xente ia en tren para chegar. A idea era estar en Santiago de Compostela, non camiñar. Entón, sí, a xente basicamente naquela época ia aos balnearios e despois pasaron pola catedral para visitar e tal. Entón, en termos do galeguismo, vai collendo forza a partir de 1919, coas Irmandades da Fala. E coas Irmandades da Fala xa empezan a facer, a celebrar o Día de Galicia, que, ao principio era o 19 de decembro, se non me equivoco, e pasou a ser tamén 25 de xullo en épocas máis recentes. Entón, sí, así operou máis ou menos,
pero en realidade era máis a celebración do Día de Galicia e non en realidade camiñar en peregrinación ao santuario, non? Non sei se contestei a pregunta ben. Ryan, a Harriet quer fazer uma pergunta. Harriet, você quer abrir o microfone? Ou... Hola, Olá. escrevi aqui porque não sei se às 10 da noite vai me funcionar muito bem no meu galego. Pareceu-me super interessante o trabalho que apresentaste hoje, Ryan, sobre o caminho de Santiago. Preguntaba-me si na tua investigación a veces tratas comentarios sobre o camiño por xente que non sexa galego ou castelán falante, e se o faz, que tipo de contrastes ou similitudes podense notar entre o traballo que presentaches hoxe e eses outros comentarios? Sí, no, é interesante porque o tema da audiencia e como presentar a investigación a unha determinada audiencia é sempre algo que hai que ter en conta. Eu, en realidade, como decir eso? Para moitas persoas de España e Galicia, pois, o que presentei hoxe non é realmente nada novo, pero para nós que somos viaxeiros e chegamos a Galicia, pois, isto é algo como radicalmente transformador, porque cambia a nosa forma de pensar na peregrinación que facemos nós e demais cousas. O que sí é máis interesante o difícil cando estás a falar cunha persoa da península, non? Realmente falar da política máis recente, é dicir, a partir dos anos 70, fin da dictadura, comezo da democracia, e esa política da Xunta e o Xacobeo, pois iso xa é un debate que ten moitos matices e aínda é como unha política aí difícil de comunicar ás veces, non? Porque a xente bueno, porque ten que ver coa desmitificación da democracia actual que ten España. Entón, facer iso é un traballo un pouco máis difícil, pero aí está a guerra coa xente que vive na península. Entón, eso sería como unha cousa que enfocaría máis non a ese tipo de audiencia. Contestei a pregunta, non sei. Obrigada pela participação, Harriet. Harriet também esteve com a gente nos cursos de verão. Está sendo um reencontro esse evento. Aí a gente tem mais uma pergunta que, por sinal, eu adorei, que é do nosso professor André Conforte, ele é professor da UERJ. Ele tem uma pergunta polêmica e que eu acho que o público brasileiro vai gostar de ouvir sua resposta. Ele pergunta assim: no calhamaço que é a biografia do controverso escritor Paulo Coelho, seu biógrafo Fernando Moraes afirma que somente depois da publicação da obra do autor brasileiro é que, de fato, a peregrinação a Santiago se tornou o que é atualmente. Procede essa informação? Pois eso non o sei moi ben. De feito, estou traballando o tema de Pablo Coelho agora mesmo, non? Sí, bueno, eu estudo Pablo Coelho, eu entendo toda a súa situación en torno ao fenómeno New Age, non? É como esta religión que ten que ver cun segredo que non coñecemos e que temos que achegarmos a este segredo. Pero ao mesmo tempo a importancia que tiña iso na formación dunha economía e tamén, bueno, para el publicar. Pero sí, eu non estou super familiarizado con esa biografía, entón tería que buscar máis sobre iso, pero grazas pola pregunta, non sei, hai aínda máis cousas que aprender. E eu gostei muito da pergunta, porque além de provocadora, como ele mesmo admitiu, é muito interessante porque boa parte dos alunos brasileiros de galego começam a aprender sobre o caminho de Santiago, não só sobre a Galícia, mas principalmente sobre o caminho, através de Paulo Coelho. É de referência para o alunado brasileiro. Então, a gente sempre tem essa questão. Inclusive, Paulo Coelho faz parte das nossas aulas de cultura,
quando a gente fala sobre o Caminho de Santiago e sobre o Jacobeu, a gente sempre traz o Paulo Coelho como referência. A gente tem uma produção audiovisual nacional sobre o Caminho de Santiago, que se chama Onde Está a Felicidade. Então, teve uma repercussão muito grande aqui. Então, de fato, é uma curiosidade que acho que todos os brasileiros compartilham. Sí, de feito ten moita fame aquí fama aquí en Estados Unidos, bueno, en traduccións obviamente, pero sí, non, é unha referencia super importante en termos da historia contemporánea do Camiño, totalmente. E até pouco tempo, o nosso único documentário disponível na Netflix, por exemplo, sobre o Caminho de Santiago para o catálogo brasileiro, era um documentário do Paulo Coelho. Gerou outros, acho que teve um argentino, que era argentino e também era americano, e agora tem diversos outros, né? Mas no começo a gente realmente tinha, a nossa fonte era o Paulo Coelho. Queria saber se vocês têm mais alguma pergunta, mais algum comentário. Outra pergunta do André. Vamos lá. Os estudiosos modernos... eu peço só desculpas se o barulho interferir. É que eu moro numa rua bem movimentada. Mas aí, se não conseguir ouvir, vocês me avisem que eu repito. O André pergunta: os estudiosos modernos do galego têm combatido com necessário vigor a expressão galego-português para se referir às cantigas medievais? Outra pergunta maravilhosa. Pois iso tampouco é a miña especialidade, entón eu non estou super familiarizado con iso tampouco, pero sí, non a expresar o galego-portugués é interesante simplemente porque apunta para unha política lingüística que vai alén das fronteiras nacionais, non? Para pensar non o que sería o portugués, a lusofonía, por exemplo. Entón, nese sentido, eu penso que, bueno, a historia desta política é moi complexa. Carballo Calero tería moito que engadir sobre iso, pero bueno, iso sería como a caixa de Pandora. Abrir iso é como abrir toda unha serie de preguntas sobre o que significa o galego como unha lingua, pero sí, non é a miña especialidade iso, pero é certo que o xeito que temos de falar das linguas non en realidade reflicta moito sobre os marcos nacionais que temos nas nosas cabezas, non? E como entendemos o que sería unha lingua, o que sería patrimonio, a quen pertence, pero sí. Essa pergunta é bastante polêmica. O debate mais, vamos dizer assim, intenso que eu já participei aqui no Brasil em relação ao galego foi justamente essa denominação. Lá na Bahia, Gabriel Kaiser está aqui, também participou desse debate com o Henrique Monteagudo, que também tem muito a dizer sobre isso. Realmente é uma pergunta ótima. A Harriet vai participar de novo fazendo uma outra pergunta. Ela me incluiu, eu já aviso que a pergunta é para você. Ela quer saber se você já assistiu a série que saiu na Amazon, O Caminho. Non é a primeira vez que escoito desta serie. Bueno, xa tengo a miña tarea para esta noite. Pelo pouco que eu conheço, Harriet talvez possa falar um pouco mais, mas é uma série também que saiu como divulgação do Jacobeu, né? Também tem um propósito de panfletário mesmo, né, em relação à festividade. E o Gabriel, pena que o Gabriel, não sei se ele consegue abrir o microfone enquanto ele está gravando, mas o Gabriel também tem uma série de críticas em relação a essa série, né? Primeiro que parece que é completamente castelhano, que não fizeram uma ampla divulgação do próprio galego, e que parece que é uma série bastante comercial. Teve uma questão também de Bárbara, que participou dessa discussão também, que não liberaram para o catálogo brasileiro, teve uma pequena controvérsia aí sobre a questão da série, e parece que não atingiu o público todo que era esperado, e também que financiaram pensando que chegaria num público maior, e parece que esmoreceu, assim, né? Não chegou no seu objetivo final. Harriet assistiu? Quer comentar alguma coisa? Aqui tampouco saiu no catálogo da Amazon, assim que não sei nada mais sobre ele. Igual ti nos Estados Unidos sí que te estarei para verlo, Ryan, não sei.
Sí, pode ser. Bueno, yo tengo VPN, así que podo fingir que estou noutro país. Pois então você tem que assistir e contar para nós, porque de fato pouquíssimos países tiveram essa série liberada. Pouquíssimos. Pois moi interesante, moitas grazas pola recomendación. Bom, antes da gente encaminhar para o final da atividade, vocês gostariam de comentar mais alguma coisa? Ryan, não sei se você está acompanhando o chat, mas elogios, muitos comentários sobre a sua apresentação. Ah, sí. Alguém gostaria de fazer a derradeira, a pergunta derradeira? Bom, parece que não. Bom, eu adoraria ficar falando sobre o Caminho de Santiago, ainda mais o que a gente tem tantas dúvidas, né? Há muitos agradecimentos no chat, então espero que não seja demasiado que eu agradeço novamente. Fiquei muito feliz com a sua participação. Sou muito grata também para a Cláudia dar essa abertura, né, para a gente reencontrar pesquisadores que fizeram parte da nossa trajetória também lá em 2016, e você continua pesquisando galego, já está no doutorado, então é incrível que a gente possa te ouvir, é um prazer. Lembro de ter assistido algumas apresentações informais sobre a sua pesquisa, então realmente foi um prazer. Gostei muito também da participação do público, a gente teve um público também bem bacana. Agradeço a todo mundo que se prestou à apresentação. Queria lembrar para todo mundo que vocês têm direito a certificados, então só acompanhe o que colocou no chat. É só preencher, a gente envia o certificado até em uma semana. Isso, queria agradecer e espero contar com a sua participação nos próximos eventos, né, Cláudia? Que estamos planejando já atividades sobre o Chacobeu e com certeza vamos querer que você repita a dobradinha aí da sua pesquisa. E aí, para o encerramento oficial, passo a palavra para a Cláudia. Bom, boa noite. Eu também quero agradecer a gentileza do Ryan de estar aqui, né, e de conversar conosco sobre o caminho de Santiago, sobre a modernidade, o significado desse caminho na atualidade. Né? É um dos eventos aqui do PROEG, não é? Foi aí conduzido pela Tayane, né, com suporte aí do Gabriel, meus dois galegos, quase galegos. E queria muito agradecer também ao público, né, à audiência. E é isso, gente. Nós estamos com muitas novidades aí, uma programação que vai se desenvolver ao longo do ano, né, com as propostas aí de Tayane, também enfim, do Henrique, né, das pessoas que também trabalham, que estão próximas à Lucia, que estão próximas aí ao PROEG. E queria agradecer muitíssimo a todos e boa noite. Obrigada. Boa noite.